बैंक स्टडी लैम्प किनली सब किनली किंतु हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनीता ब्लॉग। तो बहुत दिन पर ब्लॉग स्टार्ट होची। आई होप समस्त भल थे आम भी भलरे अच्छु। तो बाबू आ मु जाऊँ बैंक कहीं मोर केवाईसीटा गाइस बंद हो जाइए। तो से गले केवाईसी करने आम बाबूर मोर जाऊँ। तो बाबू चलाऊँ बस यहाँ हूँ बाबूर न्यू साइकेल माने एबे ही आना तार केते गोटे 15 दिन हो आना है। तो आम जाऊँ बैंक। तो चलतु ब्लॉग रे आपण एंड जाए देखु कौन हो आज रखे टे बस पारे ना ओके हाँ पंप रोना रोने पंप बल ना बाबूर सेपटे हूँ आम साई आउ एबे आमे जाऊँ आ तो आम मैंने समस्ते आसु बैंक तर कौन हो बायोमेट्रिक कटि जाइए सेपटे बिची पिला बाबू मोपा पीसा समस्त बस। तो गाइस मुझे रेस्ट कर सारी माने बैंक रु आसला परे टिके रेस्ट कली कहीं एते गरम होपटे केते माने डिग्री ये जानते खरा 40 डिग्री थिला माने भावନ୍ତୁ को ये पूरा आमर खरा हो। तो मु आसिकी बाबूर मोर टिके रेस्ट नेलु। तो एबे आज तो दिन सारा बिल्कुल भी सोई पार्लिनी कहीं एमती मोबाइल देखु देखु ही टाइम ये गला एमती देखुली यूट्यूब टाइम हो गला 4टा हम जेहेतु तो से उठली आ बाबू आ बापा बाहर लेखा लिखि कर जो पत्र खड़ीर। तो आपण मैंने पछरे जोटा भी देखुं हूँ माने जो पढ़ापढ़ी से टाइम टेबुल आउ सब माने पॉजिटिव ये जाक लिखिकी से गुड़ा चिपकई देती कहीं जहाँद्वारा मुझे मोटिवेट होती निजे निजे पढ़ाई इच्छा लगे से गली से गुड़ा ये देती से बहुत गुड़े टाइम टेबुल अच्छी रुटीन अच्छी सिलेबस अच्छी केतटा पॉजिटिव ये गुड़ा अच्छी। तो चलतु देखिए बाहर को जाइए बाबू आ बापा कौन कर। तो गाइज आपण मैंने देखिए रूम पूरा अंधार अच्छी माने कौन कहले एक्चुअली मो स्टडी लैम्प रे माने ब्लॉगटा बनूची कहीं गाइज बहुत ए लाइटटा पूरा जब जड़े भी कहले तो पूरा चारिआडे पूरा आलुओ गले पूरा गरम लगुच से बोले मु लाइट ऑफ कर देकी मु स्टडी लैम्प रे बनाऊँगी। और स्टडी लैम्प रे कौन कहले क्लीयर आसी एमती लाइट रे भी क्लीयर आसपार किंतु मो स्टडी लैम्प रे बनाऊँगी गरम लगे टे कम गरम लगे किंतु जदि रूमटा पूरा लाइट ऑन करदे रूमटा पूरा गरम लगुच से बोले मु ऑफ कर देछि आ स्टडी लैम्पटा ऑन कर देछि एंतरे भी टिके क्लियर आसी देखन झाड़ भी बहुत मात्रा रे पूरा बहुत आपण माने समस्त भावुथे नहीं केते माने केते एतिक दिन भितर मु जेतले माने बहुत दिन हम ब्लॉग बंद कर देछि ना कंटिन्यू पूरा हे जीवो 6-7 मास हो जीवन पूरा बंद कर देछि। तो किसी पढ़ापढ़ी कर माने एपट सेपट ये माने पढ़ा ये खाली गोटे से जो गोटे शौक टाइप रो ये माने मत सेमिति फील होची खाली लगे दीजिए सीना किसी भी से काम ही पार नाला किसी ना बस देखिए से भाविले ना एमती मो ब्लॉगटा भी बहुत दिन बंद हो गला गोटे मो ड्रीमटा भी ड्रीम रे रही जीवो। तो से बोले मुझे कहली ना आउ थे ब्लॉगटा कंटिन्यू करने पड़ो तो से बोले मुझे स्टार्ट कली आउ थे ब्लॉगटा स्टडी लैम्प किनली सब किनली किंतु पढ़ाटा मोर हो पारु नाही। तो देखो चारिआडे पूरा अंधार अंधार कहीं मो स्टडी लैम्पटा ही ऑन करी ना से बोले अंधार। तो चलतु जी बाहर को बाबू कौन कर देखिया। बाबू कौन लिखु बापा और बाबू लिखुं बसिकी पत्र पत्र एगुड़ा लिखा बापा किए केते पत्र तोली से लिखा
कंटा मिसा हो 100 कौन नंबर नंबर तार है नुआ नंबर तापर इटा कंटा मिसा हो तो नुआ नंबर ता डाक तो 100 रख देलो तापर 11 34 34 22 22 तार ସେମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇଠି ମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କିଛି କରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କି ପତ୍ର ଖଡ଼ି ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆମର ତୋଳା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେଉଁ କେଉଁ ଏରିଆରେ ବି କେଉଁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବି ତୋଳା ହେଉଥିବ ସବୁ ଏରିଆ କଥା କହିପାରିନି। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ପତ୍ର ତୋଳା ହୁଏ ତ ବାପା ସେଇଠି ଲେଖାଲେଖି ଯେଉଁ କରନ୍ତି ଆମର କେମିତି ମାନେ ରହେ କି ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି ତୋଳା ହୁଏ ତାର ସିଷ୍ଟମଟା କହିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ପତ୍ର ତୋଳା ଯିବ ତାପରେ ମାନେ 22ଟା ନା 24ଟା ଏମିତି ଦିଆ ହେଇକି ପତ୍ରଟାକୁ ବନ୍ଧା ହେବ। ବନ୍ଧା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ 22ଟା ହେଇକି 2ଟା ବିଡ଼ା ଏମିତି ହେଇ ତାର ରହୁଛି 100ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହେବ। ମାନେ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା 100ଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ହୁଏ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଫର୍ମର ଦାମ ହେଉଛି ବାପା ଏଥର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ କେତେ ପଇସା ତ ଗାଈ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମକୁ 160 ମାନେ 100ଟା ଯେଉଁ ବିଡ଼ା ଗୋଟେ ହେଇଥିବ 100ଟା ବିଡ଼ାକୁ ତାର ଟଙ୍କା ହେଉଛି 160। ତ ଏମିତି ହେଇକି ଲୋକ ମାନେ ଦିନକୁ ତୋଳି ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରାୟ କେତେ ମାନେ ଲୋକ ଏମିତି ବି ତୋଳନ୍ତି 300 400 800 1000 ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ତାର ହିସାବଟା ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତ ବାପା ସେଇଠି କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ମାନେ ପତ୍ର ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ତ ସେଇଠି ବାପା ଲେଖନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ କିଏ କେତେ ଆଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲେଖନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହିସାବ ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରେ ଆସିକି ଇଏ କରାହେଉଛି। ସେଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସାନ ଥିଲି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ କି ଲେଖିଦେବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲି ଆଉ ଏବେ ବାବୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହିସାବ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ରଖି ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେବ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍କୁ ପଠାଇବେ। ହେଡ଼୍ ଅଫିସ୍ରୁ ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେ ମାନେ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ତୋଳିଥିବେ ପତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ତାପରେ ପଇସା ଆସିବ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ସାଲେରୀ ବି ଇଏ କରାହେବ। ଏମିତି ହେଉଛି ବାପାଙ୍କର କାମ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଅନ୍ଧାରେ ବସିଛି କାଣିକିରି କ'ଣ ଖାଲି ଲୁଚଉଛି ତ ମୁହଁ ଆଉ। ହଁ ଗାଇଜ୍ ବାବୁ ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ନୂଆ ସାଇକେଲଟେ କିଣିଛି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ମିଠା ମାଗନ୍ତୁ। ହଁ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇଥିଲୁ ତାପରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିଲୁ ମାନେ ସିଏ ଚଲାଉଥିଲା ତାପରେ ସିଏ କହିଲା କି ମୁଁ କେତେ ଚଲେଇବି ତୁ ଚଲା କହିକି ଏମିତି ତାପରେ ମୋତେ ସାଇକେଲଟା ଦେଲା। ମୁଁ ତାପରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ତାକୁ ବସେଇକି ଆଣୁଥିଲି। ତାପରେ ଆମ ଠିକ୍ ବାଟ ସାମ୍ନାରେ ଘରକୁ ଆସିବାର ବାଟରେ ସିଏ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇବି କହିଲା ବେଳକୁ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କେହି ବି ନଥିଲେ ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ଖରା ବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି ନହେଲେ ଏତେ ମାନେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆମ ବାବୁ ଏମିତି କହିଲା କି ସେ କହୁଥିଲା ଯଦି ପତ୍ର ତୋଳା ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକିନା ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ସବୁ ଲୋକ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ତ ସେ କହିଲା ଯଦି ପତ୍ର ତୋଳା ହେଇଥାନ୍ତା ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଥାନ୍ତେ ଯଦି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତୋର ହାଲତ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମାନେ ପଡ଼ିଗଲା ସାଇକେଲଟା ତାପରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ବି ପୁରା ଅଲଗା ସାଇଡ଼୍ ପଟେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଗାଇଜ୍ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଥର କାହିଁକିନା ମାନେ ଏତେବେଳକୁ ନା ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି 4ଟାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛି। ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି କିଛି ଭଜା କରିଦେବା ତାପରେ ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ପଖାଳ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଥର ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ପଖାଳ ହେଇଥାଏ। ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଠିକି ଆସିବ ତମେ ଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ମାମା ଆସିଗଲେ। ମାମା ଆଜି କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଥିଲ? ଡାଲି। ମାମା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସୁଚି ମାନେ ଆମର ସୁଚି ନାନୀ ଯିଏ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇଲେଣି ତାଙ୍କର ମା ବୁଝିଲେ। ସୁଚି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି ଶାଢ଼ୀଟା ଏଇଠିକି ଆସିବ ତମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ପଇସା ଦେବ। ହଉ ଦେଖିବ କି କ'ଣ ଦେଖିବ?
तो गाइस मामा ए मु मेसो रे सूची में गोटे शाढ़ी ऑर्डर कर देछि तो मामा ए देखिबे मु आपन से तो पर कथा हो तो बाबू एबे पड़ी आसला गाइस जानछन आपण तार एबे 9th हे जाई 9th एबे से हाई स्कूल स्टूडेंट हे जाई कोन में एंदु मोरे जाकी गिरो जो बुझी हां ए मुह देखा मो तो कौन मैं वीडियो आनु थी मुह देखा तर देखा गले बाबू हिंदू राग लगे रखे ताऊ ना देखे देखा आगे बोल बाबू देखो तो गाइस बाबू पूरा हैंडसम देखा जाए हैंडसम ये लाज करूँ एक्चुअली कहीं ना बहुत दिन हम जेहेतु आम भी ब्लॉग फ्लॉग किसी बनाऊ नु गोटे जिन कंटिन्यू जब बनाऊ कहले तो निजर कॉन्फिडेंस माने निजर कॉन्फिडेंस माने कौन बढ़े किंतु जदि आमे ब्लॉगटा जो आमे बंद कर दियंती बनेवाटा तो सेतेबेले हमर टिके कॉन्फिडेंस माने लो हो जाए तो सेम आम सहित से आउची बाकी मोर किछि नै मो टिके बस बंद कर देथिली आ किंतु भाबुची मु एबे कंटिन्यू रखबी गाइस कहीं ना आपण भी जानिया दरकार मोर डेली लाइफ विषय जोटा कि मु भाबुथली कि नहीं ए जो 6 मंथ हबो 6 मंथ की 7 मंथ जो हबो मु भाबुथली कि नहीं टिके प्राइवेसी रखबी किंतु ना आपण मान सहित शेयर न कले मो मन को शांति आसीबो नाही तो गाइस वीडियो बहुत लंबा ही जाउची तो नेक्स्ट ब्लॉग रे पुणी आउथरे देखा आज ब्लॉग को ये एंड करची आई होप कि बहुत दिन पर ये ब्लॉग की आपण मानक भल लागि तो जदी भल लागि कि जदी भी आपण मो चैनल रे न्यू माने नुआ छंदी तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करंतु और लाइक शेयर कमेंट करंतु तो आ गुटे नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हबो सेति पर्यंत विदाय दियंतु रहउची टाटा।